story? Story of Gideon. Okay, kinsa nga karakter na niya atong story karon? Si Jesus! Si Jesus! Jesus. Story, magiging na kayo. Atong itabang na story is kay Gideon! Again, kinsa nga story ang atong itabang kay Gideon! Kay This is the story of Gideon. Then the angel of the Lord told him, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian hands." Sige, unsay na ito karon? Sabi, namin mga kamot, ha? Okay, namin mga tiil. Okay, namin panguna-una. Isa. Okay, naamo isa pa, mga mata. Okay, anang angel of the Lord, kung unsay na sa inyo, whatever you have your hands, you have your feet, use that and go and save Israel. Gamiton nimo kung unsay na sa imuha para luwason nimo imuhang pamilya gikan sa Midianites. So ni ana ang angel sa iya. Pero nana koy reklamo si Gideon. Ana siya ang Ginoo na sa lupa. Pero ana ka si Gideon pero how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least